पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी और हुकूमत किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रैटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान एक ज़रई मईशत है और गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। किसानों की फलाह बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी और हुकूमत किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रैटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान एक ज़रई मईशत है और गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। किसानों की फलाह बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई है। उन्होंने वज़ीर आज़म को मुल्क में जारी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। और आपको बताएं, काना के इलाके सोयासल में तेज़ रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 26 साला खातून जांबक हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल से। ज़फ़र, बताइएगा। जी बिल्कुल, काना सोयासल तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल से टक्कर, 26 साला खातून मौके पर जांबक, जिसकी शनाख्त शमसा जौजा वकास के नाम से हुई है, जो कि कसूर गांव की रिहायशी थी, वरन गांव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक और लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही दरखास्त आती है तो कानूनी कार्रवाई होगी। जी ठीक है ज़फ़र, आपका शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में आज मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बदलते मौसम के बायस स्मॉग की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा होने लगा। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से मुल्क भर में लाहौर तीसरे नंबर पर रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइए। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत में आज मौसम खुश्क रहा, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा एक हफ्ते तक बारिश होने का भी कोई इम्कान नहीं है और मौसम की तब्दीली का ये जो अमल है सुस्त रवि से जारी है और आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और बदलते मौसम के साथ स्मोग की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। और इस वक्त लाहौर में दुनिया भर में जो फ़ज़ाई आलूदगी के अतबार से तीसरे और पाकिस्तान में चौथे नंबर पर है। और यहाँ ये बताता चलूँ, जो इंसानी सेहत के लिए जो मौजूद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 तक होना चाहिए, मगर इस वक्त जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 190 है और जो बहुत ज़्यादा और मुजरे सेहत है। और इसी वजह से माहिरीन तिब जो हैं वो शहरियों को मशवरा दे रहे हैं कि जब घरों से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ़ज़ा में जो खुनकी है वो मौसम सरमा की आने की नवीस सुना रहे हैं। और सुबह के वक्त और रात के वक्त जब सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है तो बहुत से शहरी ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग और जो बच्चे हैं वो गर्म कपड़े ज़ेब तन कर रहे हैं और मोटरसाइकिल सवार भी इस वक्त जो गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हो चुके हुए हैं। और इसी सर्दी से बचने के लिए डॉक्टरों ने भी मशवरा दिया है कि इससे लापरवाही न की जाए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। शहर का आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में जो नमी का तनासब है 58%, हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद निगाह 3 किलोमीटर तक है। जी ठीक है यासिन, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, मौसम तब्दील होते ही शहर भर में मछली की खरीदो फरोख्त में इजाफा होने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मछली बाजारों और दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ गया, जबकि दुकानदारों ने भी खूबसूरत अंदाज में दुकानों को सजाकर मछली के शौकीन अफराद को अपनी जानिब मतवज्जो कर रखा है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, जहां मौसम की तब्दीली के साथ खुनकी ने दस्तक दी है, वहीं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मछली की दुकानों पर रश बढ़ चुका है। सुबह के टाइम मछली खरीदने के लिए घरों से फैमिलीज आती हैं और अपने घरों में पकाने के लिए मछली लेकर जाते हैं, लेकिन शाम जैसे ही ढलती है फैमिलीज घरों से निकलती हैं। हमारे साथ एक यहाँ शहरी मौजूद है जो मछली खा रहे हैं। जी बताइएगा, अभी सर्दी को इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है लेकिन दुकानों पे रश है, और आप आज आए कहाँ से और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी हम लोग इधर पास में रहते हैं, शालामार
اور ابھی آپ کو پتہ ہی ہے ابھی شروع نہیں ہوئی سردی تو لیکن یہ کہ اسٹارٹنگ میں ٹیسٹ چکھ لینا چاہیے پہلے ہی. تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا ہے, دوست وغیرہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. آپ بتائیے جی کتنا مزہ کر رہے ہیں مچھلی کے ساتھ؟ یقین کریں آج ہمارا مزہ ڈبل ہے. ہمارے شیخ صاحب ہمیں کھلا رہے ہیں, اس سے بڑی اور کیا بات ہے. اور لیکن مچھلی کا بھی مزہ ساتھ اور شیخ صاحب نے جو کھلائی اس کا بھی. جی بالکل, دوستوں کی بیٹھک ہے اور مچھلی بھی مزیدار ہے اور دوستوں کی بیٹھک بھی مزیدار ہے, اور لوگ جو ہیں اس وقت شہری خاص طور پر زندہ دلانے لاہور مچھلی کو خوب مزے لے لے کر کھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے عبدالرحمان, آپ کا شکریہ. الخدمت فاؤنڈیشن کے 15 ارب روپے سے ری بلڈ غزہ پروگرام کا آغاز. آئندہ ہفتے 2 کارگو فلائٹ سے فلسطینیوں کے لیے گرم کپڑے, کمبل اور سلیپنگ بیگز روانہ کیے جائیں گے, جبکہ 6000 خاندانوں کے لیے فوڈ پیکیجز, 100 ٹن امدادی سامان بھی غزہ بھیجا جا رہا ہے. 500 زخمیوں اور مریضوں کو پاکستان لا کر علاج کرنے کا منصوبہ بھی ہے. صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا پریس بریفنگ میں کہنا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن غزہ متاثرین کے لیے 8 ارب 10 کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے. پاکستان سے 5000 ٹن امدادی سامان پر مشتمل 35 کنسائنمنٹس غزہ روانہ کی گئیں. قاہرہ سے 100 ٹن چاول اور 100 ٹن قربانی کا گوشت غزہ روانہ کریں گے. الخدمت کے غزہ میں جاری 6 واٹر فلٹریشن پلانٹس کو بڑھا کر صاف پانی کے 100 منصوبوں تک توسیع دی جائے گی. غزہ کے اندر 2 شیلٹر سکول فعال ہیں, جبکہ مزید 5 سکول ہر صوبے میں قائم کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں الخدمت اسکالرشپس پر موجود 404 فلسطینی طلبہ کی تعداد بڑھا کر 1000 کیا جائے گا. غزہ میں یتیم بچوں کی کفالت بھی 750 سے بڑھا کر 3000 کی جا رہی ہے. پریس بریفنگ میں سیکرٹری جنرل وقاف جعفری, نائب صدر اور دیگر ذمہ دار بھی موجود تھے. کمیٹی اجلاسوں میں افسران کی عدم شرکت پر PSC 3 برہم. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا. خط کے متن کے مطابق اجلاس کے دن کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ ممبر انکوائریز چھٹی پر ہیں, جس کے باعث اجلاس کی کارروائی میں رکاوٹ آئی. PSC 3 نے ممبر انکوائریز کو اہم تفتیش کے لیے طلب کر رکھا تھا. خط میں ممبر انکوائری کی چھٹی پر جانے کی وجوہات کی وضاحت مانگی گئی ہے. صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خط ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بھجوا دیا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل نے فلسطین کے معاملے پر پاکستان کا موقف سب کے سامنے رکھ دیا ہے. دہشت گرد اسرائیل امن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلسطینیوں کا خون ناحق بہا رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ ملک میں مذاکرات سے معاملات کو حل ہونا چاہیے. اسرائیل دہشت گرد اور مسلمانوں کا قاتل ہے. امریکی صدر سے امن معاہدہ کروایا, مگر جہاں اسرائیل کی حمایت کی وہاں مذمت کریں گے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مارکا حق میں کامیابی دی. ہم نے 6 گنا بڑے دشمن کو شکست دی. ہم نے آخری منٹ تک مذاکراتی عمل میں, حالانکہ میں نہ کوئی حکومت کا حصہ تھا نہ میں اس جماعت کا حصہ تھا, ہمیں ایک درد تھا کہ لوگوں کو بچایا جائے. امریکہ اور اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو اسرائیل نے خلاف ورزی شروع کی ہے اس کے اوپر امریکی وزیر خارجہ کل اسرائیل جا رہا ہے کہ معاہدہ امن کے بعد اب فلسطینیوں کے اوپر بربریت اور وحشت اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ امریکی صدر نے فاتح جنرل کو کھانے کی دعوت دی. ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم آزاد فلسطین ریاست چاہتے ہیں. ایک طبقہ جھوٹ پھیلا رہا ہے. علماء کرام فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں. ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں جس کا دارالخلافہ القدس شریف. ایک طبقہ ہے جو دانستہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے افواہ سازی کرتا ہے, اور ایک طبقہ ہے جو بیچارہ فلسطین سے محبت رکھتا ہے, دین سے محبت رکھتا ہے. حافظ طاہر محمود اشرفی کا پریس کانفرنس میں مزید کہنا تھا کہ اس گزرنے والے جمعے کو پورے پاکستان میں ایک مسجد بھی سیل نہیں تھی. اور آپ کو بتائیں, وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور آمد. سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل اعجاز اصغر سے ان کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی. وزیر اعظم سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل اعجاز اصغر سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل کو ان کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت کا اظہار کے بعد فاتح خوانی کی. اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل ظہیر ورک بھی اعجاز اصغر کے ساتھ موجود تھے. سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل اعجاز اصغر کے والد چند روز پہلے وفات پا گئے تھے.
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन, पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। पायदार अमन के क़याम के लिए भारतीय हिमायत याफ्ता फितना ख़वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान पर दहशतगर्दाना हमले में शहदाए पुलिस को भी खराज अकीदत पेश किया गया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी का कहना था, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे।